शौकत खानम कैंसर अस्पताल जो कि पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल अस्पताल है, जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्रिकेट से फ़ारिग होने के बाद उनका जो एक मोटिव था, जो उनका जो एक उनकी जो ख्वाहिश थी, उन्होंने ये अस्पताल इस्टेब्लिश किया है। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि इतना बड़ा ये संगीन जो मामला अब खड़ा हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि बिलाशुबा बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं, उनके आने का बड़ा शिद्दत से इंतज़ार था कि जब वो आएंगे तो वो बहुत बड़ी तब्दीलियाँ लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुहेल ख़ान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप मेरे इस चैनल को फेसबुक पर भी देख सकते हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ज़रा डिस्कस करेंगे ओवरऑल सिचुएशन को। आपको पता है कि मुल्क में आम इंतखाबात अगले माह 8 फरवरी को होने जा रहे हैं और इसी एक जमहूरी अमल जो है, एक जमहूरी प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। तमाम सियासी पार्टियों का ये हक़ होता है कि वो इंतखाबात में भरपूर तौर पर हिस्सा लें, उनकी नुमाइंदगी हो और इस तरह आवाम का भी ये हक़ है, आइनी हक़ है कि वो इस इंतखाबात में भरपूर तरीके से शिरकत करें और अपने हक़ राय दही, अपना वोट जो है अपने ख्वाहिश के मुताबिक जिस पार्टी को वो चाहें, जिस कैंडिडेट को वो चाहें वो वोट दे सकते हैं। और इनकी राह में खलल डालना या सियासी वर्करों को, सियासी अमायदीन को उनको इस इलेक्शन में लड़ने के हवाले से इस दौरान उनके राह में खलल डालना जो है ये भी एक आइनी खिलाफ वर्जी होती है। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और किस तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ज़ेर अताब है और उनके बकौल उनके जो केसेस हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है कि उनको इस इलेक्शन में एक बाकायदा तौर पर उनको वो सहूलियात या वो मौक़े नहीं फ़राहम किए जा रहे हैं जो कि एक सियासी जमात को आइनी तौर पर उनको मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हाई कोर्टों में उनके केसेस ज़ेर समात हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का जो इंतखाबी निशान है उस पर भी एक कंट्रोवर्सी जो है एक जारी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अब पेशावर हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये केस अब आ चुका है और इसकी जल्द समाअत होगी। आपको बताता चलूँ कि जिस तरह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जो गरीबों के लिए एक स्कीम लॉन्च की थी हेल्थ कार्ड का, अब उस हेल्थ कार्ड के बाद चूँकि उसको भी बंद किया गया है मौजूदा हुकूमत ने, उनकी हुकूमत के जाने के बाद। लेकिन अब जो सबसे बड़ा दचका लगा है और वो है उनका जो हस्पताल है जो उन्होंने कायम किया था, शौकत खानम कैंसर हस्पताल, वो भी अब सियासत की बीन चढ़ गया है। इस हवाले से इस प्रोग्राम में मैं एक वीडियो शामिल कर रहा हूँ। हमारे एक बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं इम्तियाज़ गुल साहब, हाल ही में शौकत खानम कैंसर हस्पताल लाहौर में उनका एक कामयाब ऑपरेशन हुआ, जिगर का ऑपरेशन हुआ और वहाँ से अब वो अस्पताल से वापस आ गए हैं। हम उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उनको जल्द सेहतयाब करें। और उन्होंने अपनी इस वीडियो में जो कहा है ये वीडियो मैं आपको सुनाता हूँ। शौकत खानम कैंसर अस्पताल में मुझ पे क्या गुज़री और दूसरा ये कि किस तरह वफाकी हुकूमत ने एक इजाज़तनामा दिया हुआ था शौकत खानम अस्पताल को फ़ंड रेजिंग के लिए, यानी अहतियात इकट्ठा करने के लिए 29 दिसंबर को, और ऐन आखिरी वक्त में वो इजाज़तनामा मनसूख कर दिया गया। तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गईं जो इस्लामाबाद में की गई थी। मैं उसी दिन अस्पताल शौकत खानम से वापस आ रहा था इलाज के बाद, तो मैंने सोचा कि कितने जालिम लोग हैं ये, कि एक ऐसा अस्पताल जो दुनिया भर में एक ब्रांड बन चुका है, जो 80-85% लोगों का इलाज मुफ्त करता है, वो इलाज जिसकी कीमत 40-50 लाख से 1 करोड़ तक होती है, आम लोगों से 1 पैसा तक वसूल नहीं किया जाता। मैं ये बता दूं कि मैंने एक पैसा अदा किया, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
ہم افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن 80-85% لوگ وہاں پہ جتنے بھی زیر علاج تھے میرے آس پاس، سب کا علاج مفت ہو رہا تھا، لیکن مجھے اسے رونا آ گیا جب پتہ چلا کہ شوکت خانم کے فنڈ ریزنگ کا ایونٹ منسوخ کر دیا گیا اسلام آباد میں۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی سیاسی مخالفت ہوگی، آپ کی سیاست کے حوالے سے جو بھی آپ کے تحفظات ہیں، جو بھی خدشات ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہے، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ بنی نوع انسان کے ہے، انسانیت کی خدمت کا ہے، اور شوکت خانم کینسر اسپتال جو کہ پوری دنیا میں ایک انٹرنیشنل اسپتال ہے، جو سابق وزیر اعظم عمران خان نے کرکٹ سے فارغ ہونے کے بعد ان کا جو ایک موٹو تھا، جو ان کا جو ایک ان کی جو خواہش تھی، انہوں نے یہ اسپتال اسٹیبلش کیا ہے، اور اس ہسپتال میں بلا شبہ اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تمام ان غریب لاچار لوگوں کا علاج ہوتا ہے، فری علاج ہوتا ہے، حالانکہ کینسر کا جو علاج ہوتا ہے وہ بڑا مہنگا علاج ہوتا ہے، اور جس طرح ہمارے دوست امتیاز گل صاحب نے بھی اپنی ویڈیو میں کہا، لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا یہ سنگین جو معاملہ اب کھڑا ہو گیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ بلا شبہ بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں، ان کے آنے کا بڑا شدت سے انتظار تھا کہ جب وہ آئیں گے تو وہ بہت بڑی تبدیلیاں لائیں گے۔ انہوں نے آتے ہی بہت سارے اہم کیس جو ہیں وہ اٹھائے اور اس کی سماعتیں وہ کر رہے ہیں، چاہے وہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کہ جو ان کے جو مرڈر کا جو کیس تھا، ان کے جو قتل کا جو کیس تھا، وہ بھی سن رہے ہیں۔ خاص طور پر جو اہم ایشو آئینی مسئلہ ہے کہ جو پبلک جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو کہ تمام جو لا میکرز ہیں، ان کی جو تاحیات نااہلی کے حوالے سے وہ بھی وہ کیس سن رہے ہیں، اس طرح اور بھی دیگر کیسز سن رہے ہیں، اور خاص طور پر جو الیکشن کے حوالے سے جو کیسز ہیں وہ بھی سن رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شوکت خانم ہسپتال کا جو یہ واقعہ ہے، اور جس طرح امتیاز گل صاحب نے کہا ہے، تو اس پر میرا خیال یہ ہے کہ میری چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے التماس ہے کہ وہ فوری طور پر اس کا سو مٹو نوٹس لیں، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے ایک فلاحی معاملہ ہے، لوگوں کی غریب لوگوں کی خدمت کا معاملہ ہے، جہاں پر لوگوں کو مفت علاج وہاں پہ میسر ہے، اور اس طرح کے اسپتال، یہ والا اسپتال، یہ ادارہ بھی اب جو ہے وہ سیاست کی بینٹ چڑھ گیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کا فوری نوٹس لیں گے، اور یہ جو ادارہ ہے جو کہ مفت علاج فراہم کر رہا ہے، اس پر جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ اس ادارے کی جو ہے ایک قسم کا ایک بہت بڑی خدمت ہوگی کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں۔ ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔